This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. 3 persona muerto na operasyon del otoridad na sinunok. Familia del mga biktima tagrita justisya. Consel Frederick Atilano ta kondena el insidente na sinunok enantes madrugada. Commission on Human Rights Region 9 ta investiga el muerte del 3 persona na operasyon del otoridad na sinunok. Suspechaw na matansa con el un LGBT na tala ya puede captura na CCTV. Mucho quien quiere man avail na libre tuli del congresista Kat Chua. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Tres persona el muerto na operasyon del otoridad alina sinunok enderantes madrugada. Mga familia del mga biktima tagrita justisya. Aquí el report di Emil Tuban. 3 personas muerto on the spot durante el law enforcement operation alina alas-as barangay Sinunok enante madrugada. El personal del Regional Intelligence Division 9 ia conduci law enforcement operation contra wanted persona alina alas-as barangay Sinunok. Mag-alauna pasada del madrugada con el untal Saddam Siddiq na kaso de murder. Este operasyon ya resulta na tirahan ia tupa con este mga biktima. Ia puede identifica como Kanda Jerry Indan Alpad, 52 años, un lupong de barangay Sinunok, Rian Hassan Alpad, 22 años, y el 12 años menor de edad. Herido este si Misli Aradais Alpad, 18 años, de Alitamena lugar. El personal del SOCO ya puede recubrir con el un M16 rifle y granada. Yaman turnover na bomb squad. Nalaw del otoridad taabla kay tali sila na lugar para sirvi el warrant o pares con el acusaw y atira kanila el desconocido persona y resulta na encounter. El familia del mga biktima tapidi justisya con este insidente porque matagayod kanila. Tapos bakit ganun? Yun ang tanong namin. Kaya kailangan namin ng justice. Bakit ganun? Walang kahit na anong sinabi. Bakit agad pinatay? Con este mga biktima ilibal familia na moske cerca na di ila lugar alina area. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Kondena el Consel Frederick Atilano con el incidente de alegaw shootout alina sinunok del madrugada al del abril 23 y resulta na muerte del 3 mga miembro del familia Alfad, incluido un menor de edad, y herido también el otro pa 3 persona. Asigun con Atilano ta reconoce ele con el trabajo de law enforcement pero hindi asigun aceptable que tiene mga inosente vida el taman umit. Alama asigun ele para tiene un transparent investigasyon. Iparinkastiga con el mga kulpable y dali justisya ng mga biktima na trahedya. Si Atilano amo el chairman del Peace and Order Committee del Consejo Lokal. El Commission on Human Rights na rehiyon ta investiga el muerte del 3 persona. Operasyon del otoridad na sinunok donde el di la target. Nuway na lugar pero tiene 3 sibilyan el yamuri. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaabla si Attorney Ben Saud de Guzman, Jefe de Legal Division del Commission on Human Rights Region 9, kaya enseguida sila yaman deploy di ilang mga investigador para investiga con el suceso de alegaw shootout na sinunok madrugada del Abril 23. Asigun kun de Guzman, makatriste que tiene mga sibilyan el yaman umit iya muri pa siguiendo el suceso. The Commission on Human Rights is currently conducting an investigation regarding the matter. Yan, deploy ako ng mga investigador di man ara na field. Tala sila na sinunok taman investigate and interview ako ng mga
mga witnesses alya. We'll move forward na investigation, and then hopefully by end of day na kami mas deeper understanding si Cosel suceso gayon. Base na report del Police, yaanda el personajes del Regional Intelligence Division 9, el 9th Intelligence Unit del Army Intelligence Regiment y el Joint Special Operations Group na un residensya na alas-as na sinunok para servi el mandamiento de arresto contra kun Saddam Siddiq, quien tiene caso de multiple murder. Pero resulta na mencionado incidente. No hay puede sacar con Siddiq, pero 3 personas el muri, nombrado como Kandajeri Indan Alfad, edad de 52. El de este anak si Salam Aradais Alfad, edad de 12. Y el sobrino si Ryan Hassan Alfad, edad de 22. Y sustena también Irida Kandamisli Aradais Alfad, 18. Zaira Alfad, 40 años. Y Saralyn Alfad, edad de 23. Y un elegido SK Kagawad del Sinunok. Según Kunde Guzman, el cada parte del de la investigación siya comete ba violación na human rights el nalaw del law enforcement kanya ase con el operasyon. Nadiaman mandate kasi we are determining whether or not there is human rights violation, and when we say human rights violation, was there arbitrary taking of life of an individual in this particular case. Según Kunde Guzman, si puede determina kaya komete violasyon na human rights el operativa, pwede sila enfrenta kaso kriminal o administratibo. For criminal liability, of course, pwede kita man ascertain baka generic murder or homicide kita man consider. And of course, administrative liability baka kita ko nila na posisyon. But again, too early to tell, hindi pa kita sabi kay statement naman del mga pulis ara is that it was a valid operation. We'll have to look into everything the scenario. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Suspetsya na matansa kung un LGBT na tala buwalan niya parikaptura siguro CCTV. Ya revela el Deputy City Director for Operations, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, kaya parekonose kung ang mga suspetsyaw kanya buta kung ang LGBT member alin na tala buwalan del pasaw dia madrugada. Sigun kon el otoridad, kita prekureya ahora sila konose kung estos mga suspetsyaw. Takrel otoridad kina oto lugar, ya anda mata kung al biktima. Ya buta lang kon este na lubrigo lugar del tala. Ya pwede sa kako ng mga kara del mga suspetsyaw na CCTV na lugar. Na otra noticia, mucho quien quiere man-avail el libre tuli del kongresista Kachua del Distrito 1. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yaanda si Rizalyn Hassan na medical mission del kongresista del Distrito 1 Kachua na Ayala del Abril 18 para mandaera ka pa kung diso anak na libre tuli. Uno el operation tuli na mga servisyo kaya libre tadale el kongresista. Pero taman sayang siendo nuay sila pwede man avail con el libre tuli, siendo limitaw lang según el numero, quien pwede manda ka pa. So maaga pa po kami dito. Ang concern ko lang sana lahat mabigyan ng libreng tuli kasi chance na po ng mga batang nag-aaral. Asugun kun kagawad de Ayala Alex Makapili, mucho ken quiere man avail con el libre tuli. Na mismo barrio lang pasigun di ila, bien mucho ya el quien quiere manda kapa, pero limitaw lang el kun quien ya puede akomoda. Pura sa tapili sigun ele dispensasyon kun Hasan, sinuay pwede incluhi kundi su anak na lista del libre tuli. Residente de Sinunok según si Hasan, imposible ay conducit tambien libre tuli el kongresista Chua na Sinunok uno di este Magadia. Aquí lang mismo na Ayala ka nato nila na otro barangay, hindi po man-cater todo. Mientras tanto, habla si Pilar Fonoliera, staff del kongresista Chua, que ay lleva si Chua con el libre tuli na diferentes barangay na Distrito 1 para mas mucho el quien puede man avail con este. Takondo si según libre tuli el oficina de Chua mientras vakasyon el mga bata na eskwela. Kung aquellos mga vivientes na ay pwede man avail, kung mga serbisyo na diferente lugar, manadakintan request. So, hinay-hinay, taanda kita ng mga barangay del Distrito 1 para kundosi con el operation tuli gayon este summer. Kaya amo gatsal importante kay mentras bakasyon el mga bata, no? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mga otoridad envuelto na operasyon na sinunok el ponebaho na investigasyon.
Cuantos barangay esperanzao distribuhi ayuda na mga tsufer afektado na fuel crisis. DepEd na dirihi na todo school head conduci disaster risk assessment ng mga eskwela en preparasyon na abrida del klase este año. Water District hindi anay ta resibin nuevo aplikasyon para konekta agua. Pag-asa, yadeklaraya el entrada del El Niño alert na país. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Fuel up with our Dunkin Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin, pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin outlet near you. You know where to go. Dunkin, pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan.
Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes? Pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga otoridad kin-envelto na operasyon na sinunok ya baho na investigasyon. Na-reporta aparece que tiene 30 pulis y soldado el envuelto na operasyon. Aquí el report ni Emil Tuban. El gobierno lokal ya conduci junta alina City Hall enante aga para discutir el cosa pasa alina barangay Sinunog enantes madrugada. Así con el Regional Director del Police Regional Office 9, el subject persona si Saddam Siddiq talina casa durante legal operativa y amo Estella tira con el mga pulis. So yun yung flow na naging trabaho dito sa implementation of warrant of arrest against high-value individual Saddam Siddiq, who is wanted for 3 counts of murder, prostrated murder, and involving several bodies against our AP personnel. Asigun con el antes congresista y alcalde y ahora secretario del alcalde Quimero Lazo, si congresista Celso Lobregat nisita ase con este más del investigación, por eso crea sila investigating body para puede darle justisya con el mga biktima. Kaya nga, kanina, when we met, dapat dinigdiin namin na magkaroon talaga ng a very thorough and impartial investigation which the RDCEP bago pumunta nito, nag-form na sila ng investigating body to address this. That's something yung biktima, hindi yun ang hinahanap o yung sinaserve na warrant klaro. Yun ang klaro. Kaya dapat masisi ang investigation to. Este persona mando de arresto bisita lang na barangay. Ihende residencia de Alina Barangay Sinunog asigun kung Pilarica Ledesma Barangay Chairperson del Sinunog. Actually, yung mga na-check yung opisina, nagkata sila sa Saddam Siddiq and a certain Germany sa Lapunin. Hindi sila profile ng barangay. So, si Andrew profile, hindi sila resident ng barangay. Probably, bisita lang po ng barangay. Make a distinction. Residente y bisita. Ya kabaling counter el autoridad no hay mas pwede mira con el akusao. Ia sigun amo Estella tira kanila durante introduci sila kay mga pulis sila. Y el suspect ya puede escapa durante el encounter enante madrugada. Con este servida del waran operesya costal vida del lupon del barangay y el sumaga anak y sobrino durmido aquel tiempo. Con el mga operatiba envuelto con este incidente, ya pone bajo na investigasyon. Ya manhold kanila na barak sa Alina Police Regional Office 9. Emil Tuban,
Dateline Zamboanga. Cuantos mga barangay Esperanzao distribuye ayuda kung mga chauffeur residentes di ila afectaw ng fuel crisis. Unoy aki el Barangay Council de Tumaga. El Paso Dia ya distribuye el punong barangay de Tumaga Jacqueline Lim magkakyupon kun el mga chauffeur de pedicab tricycle ihabal. SL ko saya sila presente si el sakaya kanila kun el ayuda na Sabado, Abril 25. Na incluida ayuda el grocery goods, incluido el 5 kilo de arroz. Del mas temprano el gobierno lokal ya pone na estado de calamidad con la ciudad siguiendo el crisis na produkto petrolyo. Bajo na estado de calamidad, pwede usa el gobierno lokal y también mga barangay con el di la calamity funds para dali ayuda con el mga afectaw sektor ng país. El Departamento de Edukasyon tadirihi na todo school heads conduci disaster risk assessment ng mga eskwela en preparasyon na abrida del klase este año. Aquí el report di Marites Espartero. Kada kwalan mga prinsipal na eskwela's publikas ta si chequeada i-ebalwa ko na selyama risk assessment si cosa al mga posible sucede durante el secas. Uno aquí el quema, por eso necesita ya chequear si tiene ba mga faulty wiring. Por eso, debe poner atención con especialmente este tiempo alto el calor ta experiencia na ciudad y no puede pa hablar si el tarda este secas por causa na El Niño alert. Asegun con el jefe del School Governance and Operation Division, Basilio Uy, debe tiene conducir hazard mapping na mga eskwela para poder chequear el mga posible el sucede na eskwela este tiempo secas. Kaya kita reitera kung may mga gasong eskwelahan, no? Mag-focus ka sila el preparation, especialmente el hazard mapping wherein man-check sila el possible hazard kaya tiene el eskwela. A mediante este tiempo el ciudad te experiencia el escasez na agua, no vaya según na abrida klase, mas el tormenta por causa con el problema na rasyon de agua. Por eso, ventaja en este temprano, necesita preparar magaplano si cosa debe hacer si el mas agrava el sitwasyon na abrida klase este año a según kun uy. Chequeada especialmente el risk assessment, especialmente sabihin kita para pwede sila ma-identify ko sa mga potential kaya sa pwede. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Por causa ng escasez del agua ta experiencia este tiempo na entero Zamboanga, el Water District hindi ana aceptar nuevo aplikasyon para na nuevo linya de agua. Asigun con el portavoz del Water District Raul Rivera, esperaya lang sila si cuando kinabueno el supply del agua. Ubal también asigun recibir sila aplikasyon hindi pa dali ko la serbisyo de dalida de agua ng mga customer por causa na efekto de secas. Siyempre kita mga areas aran hindi también accept ara application, new application. Okay. Si kasi ganit because of this no el agua ben mahina el accepta pa kita nuevo aplikante ara so hindi gayod bastante pero si abla to ma'am kaya regat sila man-apply syempre, so siya nakita waiver tadali kanila. Ya deklaraya ay retarde el pag-asa que desde el Niño Watch ya entraya aura na El Niño Alert del LDI la monitoring que quiere decir más alto el posibilidad que el presinti con el efecto de secas taliba el Niño phenomenon na país este mes de Julio, Junio y también Agosto. Siguro na pag-asa que mas taliba este grabe secas na país comparando del mga pasaw meses. Pero mediante este, puede siyempre sinti mga isolated ulan na país durante la entrada del tiempo y habagat. Mientras tanto, agua na pasunangka, poco ya aumenta por causa na ulan na watershed area del ciudad. Aquí el Mi Report. Él tiene asigun poco alivio ese día el mga consumers del Water District desde el Pasunangka Water Treatment Plant Service Area como el cantos mga barangay na central y costa este de la ciudad. Este después que anuncia el Zamboanga City Water District este aga que poco ya subí el nivel del agua en durantes madrugada que alcanza na 74.12. Sita acorda, ya alcanza lang na 74.06 critical below normal el agua del ayer aga, rason para que damas manada lugar del di ila service area alta sufri na korto ora dalida del agua kada linya. Reklamo pa del los demás que hindi asigunta sige na ora el dalida del agua
ita sirbi como nuay valor el water rationing del water district, siendo hindi ta sila na ora el agua ta dale el water district. Iaaklara sila del mas temprano, kaya di ila mag-aabiso, kaya si tiyan improvement o tiyan aumento agua ng Rio del Pasunangka. Dayon pa disinti mga consumers ko del alivio del supply de agua na di ila magagripo. Amulang, obserba asigun, que debe el calidad del agua, tadali sila, siendo el primer hora de largada del agua, pwede mira, el magama asento ilubog, por causa asigun ko del buling, na mga linya di ila, takaw sa el secas. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN, rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin' habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin' Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin' outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias,
entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Gross domestic product del Zamboanga Peninsula ya subí na más de 2% del año pasado año. Base de report del PSA o Philippine Statistics Authority. Aquí el report di Tess Espartero. Este día ya conduci al simultaneous economic performance na entero país el Philippine Statistics Authority o PSA. Aquí na rehiyon, base na datos del PSA 9, ya subí na 2.6% el gross domestic product o GDP donde del año 2024. Tali este na 513.82 billion de pesos. Comparando del año 2025, ya alcanza este na 527.39 billones de pesos o 101,724 per capita del GDP. El grande contribución na ekonomiya na rehiyon o el top 5 industries tiene grande share na rehiyon amo el wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles con 22.6% el share. Ta segunda el agriculture, forestry y fishing talin lang na 18.6%. Después el manufacturing con 14.3%. El construction 9.5%. Mientras el education talin na 8.0%. Base na report ni Muchun Pamaran, el director regional del PSA 9. The Zamboanga Peninsula's economy grew by 2.6% in 2025. The economy of Region 9 was estimated at 527.39 billion pesos in 2025, an increase of around 13.6 billion pesos or 2.6% from the previous year's economic performance. Mientras tanto, asegun kun Mark Pacasio, el Assistant National Statistical Macroeconomic Account Services del PSA Central Office, medyo mahina el economic performance de Rio 9S por causa según kun el efecto del construction industry na riyon ya abaha que ya contribuye solamente 1.1% na 2.6 na ekonomiya na rehiyon del año 2025. Iyan hina el Selyama manufacturing industry del rehiyon. Pero sinuway asegun abaha el share del industriya na construction y manufacturing industry, mas grande el porsyento na output del ekonomiya na rehiyon. Kabuang ekonomiya ng Zamboanga Peninsula, marami naman po pwedeng panggalingan yung economic growth ng Region 9. And siguro yung ating agriculture industry is also a very critical industry kasi siya po yung nagpo-provide ng inputs sa ating manufacturing industry. And siguro yung iba po dito ay ini-export din ng Zamboanga Peninsula. So kung walang inputs, kung hampered yung ating inputs to manufacturing industry, maapektuhan din po yung produksyon ng manufacturing industry. Napresente dentro na total 18 rehiyon ya dali economic performance simultaneously del año 2025 na rank 16 al Zamboanga Peninsula. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Posible el realizar este año el printing del mga national IDs na syudad por causa yung kumpraya mag-equipo el PSA. Numasya asigun manlinga sa aquellos maganuay pa plastic cards del national ID. El importante pwede pidi print out na PSA o se llama paper form del mga national office para manda usa o para pwede usa masking ko sa transaksyon na gobyerno man o privado. Asigun ko lang direktor del PSA 9 Menchun Pamaran que importante registraw yan na PSA. En tal caso, principal printing del fronte lang asigun saka
Masya siguro na 100% na syudad, inkluhido na hulo, rehistraw ya na system del PSA para del national ID. Hopefully, the printing will be done sa region na po. So, nasa procurement stage pa po sila. Kaunting pasensya na lang po. Okay, we're very happy kung registered na po tayo. Okay? Yung mga hindi pa po nakapag-register, please feel free to go to our office. Kasi ang tagline naman po namin, nobody should be left behind. El Police aresta con 2 persona después kuhin akto tamantalang alin na patalon. El Station 10 Labuan iya reporta kay o iya receive report kay tiyan mga persona tahuga talang alin na Milwao por 4 patalon iya pa aresta kon kanda Wilfredo isi J. Raymark todo residente de patalon. Kanila pa rin konfiska el 43 pesos sen detallada y con el mag-aresta persona iya dale citation tickets por el violación de la Ordinanza 28. El pulisya conduce el bloodletting na camp Batalya Andantes Aga para ayuda con el mga personajes na necesita sangre na Police Regional Office 9. El personajes del Regional Medical Dental Unit 9 ya conduce el bloodletting operation alin na multipurpose hall na camp Batalya. Pwede sila rikuhi 100 bags del mga sangre ikaya dona el mga miembros del police. Presente también el mga miembro del Taugama para donar sangre. Carindi gracias el oficial encargado de la unit, si Lieutenant Colonel Miles Monato, mga persona iya doon na sangre i ayuda kanila. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies y por causa con este, el experiencia también cuantos isolated rain showers el Zamboanga Peninsula. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Este día, ia desperta kita con la noticia que el mga otoridad di aton en el legítimo opresión contra persona que wanted ng gobyerno por causa na krimen que comete. El persona según miembro del rebelde o terorista grupo Abu Sayyaf que tiene mandamiento de arresto na caso de murder. Pero este opresión niya resulta na muerte del 3 persona y 3 también miembro del familia el herido. Dolorido el familia por causa un conocido y respetable persona el muri junto con su anak. Akustaw na kama mientras el sobrino amo el Kenya abri puerta cuando ya entra el mga operatiba y asigun ya tira kanila. Notable con el mga bullet holes sa mismo casa. Una indikasyon que no hay quien el salva con el bala que ya riga kanila. Table el mga otoridad que tiene 2 persona el una ya tira kanila por eso sila ya responde. Por medio del tiro pero en vez el subject del warrant of arrest amo el muri mga inosente persona adentro del casa el muerto on the spot. Duele para con el pamilya. Kaya pone pa fusil y granada na casa para abla kay mga biktima amulya tira con autoridad. Sila tapi di aura el justisya maskin el 12 años menor de edad nuay salva na tiro. Un Special Investigation Task Force or Task Group el forma para investigar con el suceso. Donde tiene más o menos 30 pulis y soldado el pone bajo na investigasyon. Mag-investigador también el Commission on Human Rights el conduci di ila on-site inspection na lugar del krimen y conduci di ila personal investigasyon na insidente. De veras bueno el aksyon del mga otoridad si di la target amo el mga mal elemento taki aura na syudad. Tiene sila responsibilidad para proteger nato ng mga Zamboangueños kontra terorismo o algun mal akto. Pero siguro, ya falta la otoridad da propio estudio y informasyon acerca de lokasyon del di la target y resulta ng muerte del mga inosente. Umalin que 3 vida del gente ella perde y tiene ambisyon del un bata ella perde.
Ojalá na resulta del investigación del Special Task Group y Commission on Human Rights el sale el verdad suceso y castiga con aquellos que han envuelto soldado man o polis. Necesita darle justicia con la familia, que niya perde tata, hermano y primo. El Dateline Zamboanga ta extende al diamon condolencia con la familia del tres víctima que niya muri na insidente. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Abril 23, 2026. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.